Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله